Guys, ito na po kami guys. Naglalaro na po kami. Ayun. Natalo. Banatan mo. Yung gulong, yung gulong. Yung gulong. Okay na. Yung gulong. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay. Yung gulong, yung gulong. Yung gulong. Pasok, guys. Yun, oh. Oh, tama na, tama na. Puta, so, hindi na yung oh, guys, natalo na po yung isa. Patay na, nagantihan na po. Oh, gulong, gulong. Oh, guys. Oh. Pasok. Oh, guys. Ito na naman po. Nag-umpisa na naman po. Patay. Ano ba yun? Oh. Oh. Guys, ito na po yung gulong. Doon. Dalawa na po yun. Tapos pag dumating ang lolo nyo, yari. Ayusin. Guys, ito na po. Patay, talo. Lipat mo yung gulong, lipat mo, lipat, bawas. Ayusin mo. Oh, ayun, ayun. Itayo mo, itayo mo, itayo mo, itayo mo. Ayusin mo, ayusin. Ayusin mo. Talo na. Oh my God! Wow! Oh, yan. Oh, guys. Paano to? Ano to? Puputulin na natin to kasi talo na eh. Oh, wala na. Tanggalin mo na guys. Kay puputulin natin. Wala nang gulong. Guys, hindi na natanggal guys. Ito na. Tanggal. Tanggal na tanggal. Tayo. Tayo. Guys, hindi na po makatayo. Yung ano namin. Tayo. Ayaw kayo. Bigat pala nito po kan. Ay ano mo na, i-edit mo na. Ayaw. Tado. Hindi pala nakaporma guys eh. Wala guys, hindi pala makaporma yung guys, ito na po kami guys. Naglalaro na po kami. Ayun. Natalo. Banatan mo. Yung gulong, yung gulong. Yung gulong. Okay na. Yung gulong. Yung gulong, yung gulong. Yung gulong. Pasok guys. Yun oh. Oh, tama na, tama na. Puta, so, hindi na yung oh, guys, natalo na po yung isa. Patay na, nagantihan na po. Oh, yung gulong, yung gulong. Oh, guys. Oh. Pasok. Oh, guys. Ito na naman po, nag-umpisa na naman po. Patay. Ano ba yun? Oh. Oh. Guys, ito na po yung gulong. Doon. Dalawa na po yun. Tapos pag dumating ang lolo nyo, yari. Ayusin. Guys, ito na po. Patay, talo. Oh, lipat mo yung gulong. Lipat mo, lipat. Bawas. Ayusin mo. Oh, ayun, ayun.
Itayo mo. Ayusin mo. Oh. Talo naman. Oh, yan. Oh, guys. Paano to? Ano to? Puputulin natin to kasi talo na eh. Oh. Wala na, tanggalin mo na guys. Kay puputulin natin, wala nang gulong. Guys, hindi na natanggal guys. Ito na. Tanggal na. Tayo. Guys, hindi na po makatayo yung ano namin. Tayo. Hayop kayo. Bigat pala nito po kang. Ay ano mo na, i-edit mo na. Hayop. Di pala nakaporma guys eh. Wala guys, hindi pala makaporma yung